ka mandat min lakura ko olu ma jɛna ye u ma jɛna ye kun jumɛn na sɔni an bɛna Dirisa Mɛmɛta yɛrɛ ɲininka a ka ɲɛfɔli k'an ye kun min na u ma jɛna ye. Dirisa Mɛmɛta i ni sɔgɔma. Amba ni sɔgɔma Kaba. Dirisa Mɛmɛta e ye yɛrɛwolo debout sur les remparts o kunnafoni ko ɲɛmɔgɔ ye n'a fɔ a ma ko chargé de communication. Oui. Kabi MINUSMA ka mandat lakurakurayara aw ko aw ye majɛ dɔw ye a la ko wa ko aw tɛ jɛna ye aw ye majɛ jumɛnw ye MINUSMA ka mandat kura in na. Foli tanni ka ɲɛsin ma Kaba ka ɲɛsin filɛlikɛla ni lamɛnlikɛla bɛɛ lajɛlen ma maliden bɛɛ lajɛlen foli kɔfɛ yɛrɛwolo tɔgɔ la. Kaba an ye MINUSMA yɛrɛ de ta ka MINUSMA lajɛ. MINUSMA bɛ lahala min na an ka jamana kɔnɔna na a ma dogo mɔgɔ la. Ni ye MINUSMA ta ka lajɛ malidenw mago bɛ min na ani MINUSMA bɛ baara min na i b'a sɔrɔ olu tɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ten kosɛbɛ. Kabi mandat ye ma renouvelé de kabi bi tɛ anw y'a fɔ ko MINUSMA min filɛ nin anw kunna ko nin tɛ Mali ka affaire fɛ nin tɛ Mali dɛmɛ. Non seulement a tɛ Mali dɛmɛ mais ni an m'an farati nin bɛ sɔn ka Mali ka kɛlɛ a b'a juguya de. Cogo di? Kaba hakili la MINUSMA yɛrɛ ɲɛmɔgɔw y'a fɔ k'a fɔ ko MINUSMA min filɛ nin ye ko nin tɛ se ka fɛn ɲɛ Mali ye. Mɔgɔ min Antonio Guterres bɔra Niger kɔsa in na a y'a fɔ. K'a fɔ ko MINUSMA force min filɛ nin na ko tiɲɛ yɛrɛ la ko n'a tora tan ko c'est inefficace a tɛ se ka fɛn kɛ ko pour que a ka se ka fɛn kɛ ko fo ka mandat robuste di a ma ensuite ka tila ka a yɛlɛma ka kɛ force africaine ye ale y'a fɔ. Ni ye MINUSMA yɛrɛ ta k'a jate minɛ MINUSMA ka mandat renouvelé sama-samani min donna u n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw cɛ a ma dogo mɔgɔ la. Parce que an ka jamana ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko u mago bɛ force de la force min bɛ se ka na jamana dɛmɛ an bɛ kɛlɛ de kɔnɔna la. MINUSMA bɛ na waati min na a y'a sɔrɔ min tun bɛ yen ani sisan yɛlɛmaba donna a la parce que MINUSMA bɛ na waati min na a y'a sɔrɔ rébellion ko de tun ka bon kosɛbɛ. MINUSMA nalen kɛlɛ yɛlɛmana ka kɛlɛ acteurs yɛlɛmana MINUSMA ma se ka adapter o la. Dugu binna MINUSMA ɲɛna an ka sɔrɔdasiw fagara MINUSMA ɲɛna fɛn bɛɛ kɛra u ɲɛna. MINUSMA ko ale nakun tɛ o ye. Ni ye mandat kura in ta k'a jate minɛ. An ka jamana ɲɛmɔgɔw mago bɛ min na o ye olu bɛna taga kɛlɛ kɛ mɔgɔ ka sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se k'u dɛmɛ o la. MINUSMA ka mandat kura min taara u ye k'u ka sɔnni sigi min kan kosɛbɛ k'o ye droit de l'homme ye. An ka mɔgɔw bɛ taga kɛlɛ de kɛ an ka tila MINUSMA kan ka an ka mɔgɔw dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ de au lieu que u ka taga n'an ka mɔgɔw ye kɛlɛ kɛ u ka taa k'u bɛ taga sɛgɛsɛgɛli kɛ an sera ka terroristes faga cogo min na. An bolo nafa tɛ o force sugu la. Et puis anw bolo yɛrɛ MINUSMA bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ ka yɛlɛma ka kɛ force nuisible de force de don min bɛna an ka jamana déstabiliser parce que jamana min bɛ kɛlɛ la ni e t'o dɛmɛ kɛlɛ la ko fo n'o ye para o para ta k'e bɛ taga o nɔfɛ ko ka taga enquête kɛ alors que dugu bɛ ka bi mɔgɔ bɛ ka sa civil bɛ ka déplacer e tɛ ka foyi kɛ o la donc e bɛna kɛ sababuya de ka sɔrɔdasiw senkɔrɔla fereke. Mais ka kɔrɔ ni nin suguyaw bɛ yen Dirisa Mɛmɛta aw bɛ wuli ka jɔw kɛ k'aw ka nisɔngoya ni iraw ni fɛnw kɛ an ma aw kun ka mɛn olu nasuguya la aw bɛna mun kɛ nin sen MINUSMA ka sɔrɔ kɛ CEDEAO ta la aw ye bɔli caman kɛ ka CEDEAO dénoncer nka an m'aw ye nin sen de o tuma mun bɛ yen. Ma ɲininkali faamu. N ko ka kɔrɔ ni min ma diya aw ye yɛrɛwolo mɔgɔw ye aw bɛ jama bɔ walima aw bɛ manifestation kɛ nka kabi aw ye communiqué bɔ don min k'a fɔ k'aw ma sɔn MINUSMA ta ma an ma aw ye aw bɛna mun kɛ MINUSMA ta in na. Malheureusement n tɛ ka ɲininkali faamu kosɛbɛ. Ne ko n ko MINUSMA ka nin aw banna MINUSMA ta ma n'aw bɛna wuli ka jɔ jumɛnw kɛ ka kɛɲɛ ni MINUSMA aw ma sɔn MINUSMA ta min ma aw bɛna mun kɛ. An bɛna min kɛ kɛlɛ fɛɛrɛ tɛ fɔ. Parce que anw mɔgɔ caman tɛ min faamu o ye aw mɔgɔw kɔnɔ waati o waati ko an bɛna bɔ ka kɛlɛ kɛ cogo min na en général an tɛ kɛlɛ kɛ ten ka jan n delila ka kuma f'i ɲɛna n ko on sonne à gauche et on frappe à droite. Ni an ni Faransi jate minɛ kosɛbɛ waati o waati n'a kɛr'u kɔnɔ k'an bɛna manifestation kɛ i b'a sɔrɔ an bɛ bɔ ni fɛn wɛrɛ n'a kɛr'u kɔnɔ k'an bɛna violence kɛ i b'a sɔrɔ an bɛ bɔ ni fɛn wɛrɛ an ye fɛɛrɛ caman de ta cette fois-ci MINUSMA kama ni Ala sɔnna ma a fɛɛrɛ an tɛna n'a fɔ mais mɔgɔ bɛ ka an bila yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ bɛ ka taga an kunbɛn yɔrɔ o yɔrɔ ni Ala sɔnna ma an tɛna taga o sira fɛ quoi mais kɛlɛ ye fɛɛrɛ ye an tɛna don fɛɛrɛ kɔnɔ ka détail de fara inchallah seli tɛmɛna mɔgɔ bɛna na fɛn caman ye o bɛna na fɛn caman mɛn. Ayiwa kibaruya sɔrɔla kunun k'a fɔ ko MINUSMA cɛden dɔw yɛrɛ ko bisibasa dɔ donna aéroport la aw b'a kalama wa. Min kɛra aéroport la sɔrɔ.
we an bɔra kalama an ye kunnafoniya caman sɔrɔ an ye kunnafoniya caman yɛrɛ de sɔrɔ mais an tɛna kɔn ka bila jamana ɲɛ komi sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ayiwa an bɛ communiqué kɔnɔ ni Ala sɔnna ma u ka détail camanw di an ma ani a bɛ minnu yɛrɛ kun kan an b'olu kɔnɔ olu fana ka u justifier donc n'an minnu fila fara ɲɔgɔn kan waati min na n'an bɛ décision min ta an b'o ta o la ayiwa chronogramme bɔra yɛlɛwolo mɔgɔw y'a ye cogo di aw bɛna cɛbɔ kɛ wa ma faamu n ko chronogramme kalataw chronogramme bɔra aw yɛlɛwolo mɔgɔw y'a ye cogo di aw bɛna cɛbɔ kɛ kalataw la wa d'accord hakili i bɛ ka kuma chronogramme de kan hali n'a sɔrɔ ni tulo t'i la kosɛbɛ chronogramme voilà donc an bolo c'est-à-dire sɔni kun kan ka sigi min kan kosɛbɛ o ye min ye jamana sɔrɔ o ɲɔgɔn wɛrɛ kana sɔrɔ tuguni gɛlɛya minnu y'an sɔrɔ an bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya ninnu kɔnɔ cogo min na an bɛ se ka baara kɛ cogo min na min b'a to an bɛ kalafili ɲuman sɔrɔ kalafili min kɔfɛ ni tiɲɛniba tɛna n'a kɔfɛ président kura min bɛna sigi ni a tɛna na obligé tuguni ka tila ka segin nin fɛn ninnu bɛɛ kan o de tun ye anw fɛla ko ye mais a kɛra cogo cogo transition kɛra cogo cogo ban waati de bɛ a la i m'a faamu donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ye chronogramme bɔ k'u ye politique mɔgɔw fana wele ko olu fana ma baasi wɛrɛ fɔ chronogramme ko la donc anw bolo mandat fɛn transition tɛ min ye ni o ye san kelen ni kalo damadɔni ye anw bolo an bɛ se ka ɲɛsin baara sɛbɛlamaw ma sisan ka sécurité renforcer kosɛbɛ ka ɲɛsin o ma kosɛbɛ surtout kaba anw bolo baara dɔ bɛ yen ni o ma kɛ sécurité sɔrɔ man di dɛ jamana kɔnɔna la ni comment dirais la justice ni ɲɛma sɔrɔ justice ko la kaba sécurité sɔrɔ man di parce que hali n'i y'a jate minɛ mɔgɔ ninnu n'u bɛ taga yɔrɔ o yɔrɔ la u t'u yɛrɛ kɛ sigida mɔgɔ de teri ye alors que surtout ni seli yɛrɛ kɔnɔna na an ye yala caman kɛ an ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la kaba sigidala mɔgɔw u tɔɲɔlen don mɔgɔ dun tɔɲɔlen mɔgɔ dun ka di a kan kosɛbɛ k'a bila tiɲɛni caman na donc u ka sécurité ka renforcer kosɛbɛ à côté de ça jamana ka sɔnniba sigi justice kan kosɛbɛ an tila ni an sera k'o fila ta ba la kosɛbɛ transition tɔ kɔnɔna la a bɛ sɔn ka fisaya jamana ma kosɛbɛ. Dirisa Mɛmɛta an bɛ i fo. Merci. minnu bɔra an y'a ɲininka olu fana n'a fɔ ma ko chronogramme a ye hakilina di olu kan. Ayiwa Isa Kabasibe k'i yɛrɛ fo dan tɛ foli min na n y'a dɔn k'a fɔ a ye hakilina di min kɛ bɛɛ lajɛlen démocratie fanga o de ye min ye hakilina fɔ ye o bɛ a ko ja kosɛbɛ o b'a to min ye renouveau matin a para ɲɛ laban o ye kuma kun walawala ye Isa Kabasibe bɛna mun k'a ɲɛ. Isa Kabasibe ayiwa daɲɛ dɔ b'an bolo bi awɔ ko mercenaire tubabukan la français la mercenaire ayiwa a fɔcogo bɛ se ka kɛ cogo di limanaw bɛ se k'a faamu bamanankan la cogo jumɛn na awɔ n'i y'a mɛn ko mercenaire a bɛ i b'a fɔ ko tɔnjɔn na suguya dɔ tɔnjɔn minnu ni maa minnu ni olu bɛ kɛlɛ kɛ wari la i b'a sɔrɔ maa o maa mana kɛ kɛlɛ la i bɛ kɛlɛ kɛ ka da kun dɔ kan Mali armée kɛlɛcɛ olu bɛ kɛlɛ kɛ walasa k'u ka jamana kuma bɔ Côte d'Ivoire armée kɛlɛcɛ olu bɛ kɛlɛ kɛ walasa k'u ka jamana kuma bɔ walima mɔgɔw bɛ kɛlɛ kɛ kun wɛrɛw la nka kɛlɛkɛla dɔw bɛ yen nɔ minnu tɔnjɔnnamaw don minnu ni u lakodɔnnen tɛ maa si ka kɛlɛ hukumu kɔnɔ maa si ka kɛlɛcɛ hukumu kɔnɔ nka olu bɛ yen nɔ n'i ye nafolo kasabe min d'u ma u b'o kɛlɛ kɛ i tɔgɔ la a bɛ fɔ olu ma nanzarakan na ko mercenaires walima n'i ye para ɲɛ kelen ka taa kɔ kan i b'a fɔ ko tɔnjɔnw ye ni min sɔrɔla o bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ kɛlɛ kɛ o tɔɲɔ kama donc mercenaire ye o ye. Ayiwa o mercenaire ko kuma yɛrɛ n'i y'a ye a taara bi a ma taa gansan ayiwa an y'a ye k'a fɔ kununko pankuruji kɛnɛ kelen na a kuma kun o bɔra kosɛbɛ ayiwa mun y'a to i ye nin daɲɛ in ta bi. o kuma in yɛrɛ de don i y'a fɔ cogo min ka sɔrɔ kɛ an ka jamana kɔnɔ kuma caman ni bisibasaw nana i bɛ nin kuma sen mɛn ka fɔ ko mercenaire hali san 2012 a kuma fɔra 2012 a kuma fɔra nka farati bɛ a kuma la kosɛbɛ ka sɔrɔ kɛ n'i ye mercenaire fɔ i bɛ jamana dɔ de tɔgɔ da a kan i b'a fɔ ko karisalakaw ka mercenaire karisalakaw ka mercenaire kunu an y'a ye ka fɔ kuma kun fɔlɔ min fɔra o ye ka fɔ Côte d'Ivoirekaw ka cɛden minnu ni tɛgɛ dara olu kan kunu kuma fɔlɔ minnu fɔra o ye ka fɔ ko mercenaires de don minnu n'u kun dalen don ka na an ka jamana bisibasa ka fanga dafiri wɛrɛ kɛ dɔw yɛrɛ y'a bila u ka bɔlɔlɔw kan ko tentative de coup d'état des mercenaires
arrêté à l'aéroport n'i y'o ta k'o jateminɛ n'i ye kuma lamɛn a bɛ mɔgɔw ja siran kosɛbɛ mais n'i ye a fɔ dɔrɔn dɛmɛɲɔgɔnya b'i ni jamana minnu ni ɲɔgɔn ye n'i ye mercenaire fɔ k'olu tɔgɔ d'a kan a bɛ gɛlɛya tɔn dan aw ni ɲɔgɔn cɛ o de la farati bɛ kuma in na kosɛbɛ kuma caman 2012 ta i y'a fɔ o mercenaire ko kuma tun ye k'a fɔ ko Burkinakaw de ye mercenaire bila ka na an kan ka sɔrɔ kɛ wagati fana ni Blaise Compaoré tun ye jamanakuntigi ye fanga d'Afrique san 2012 ta mɔgɔ min ye tɔgɔ cayara a ko la kosɛbɛ o tun ye Blaise ye ɲinan fana n'i y'a ta ka jate mɔgɔ min tɔgɔ ka ca a kuma la o ye Alassane Dramane Ouattara ye donc ni mɔgɔw minɛna dɔrɔn hakili bɛ jigin fɛn fɔlɔ min na o ye tɔnjɔn ko kuma ye mercenaire ko kuma ye mais farati bɛ a kuma la kosɛbɛ min kɔni fɔra mercenaire ka ko bɛ kɛ cogo di généralement n'i ye ko ta ka jateminɛ ni mercenaire don dancɛ min bɛ anw ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min a bɛ gɛlɛya mercenaires ka don aéroport sira fɛ k'u bɛna ka na ŋaniya juguya sincèrement n'i ye ko analyser sabu pankurutigi kɛnɛ ye ko jateminɛlenw ye ko jateminɛlenw don i bɛna ka sɛbɛnfura di i tɛ don pankuru yɛrɛ kɔnɔ n'i ka sɛbɛnfura ma jate a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ mercenaire ka don avion kɔnɔ pankuru sira fɛ k'a bɛna ka na cun jamana kɔnɔ ko ka o waleya jugu ninnu kɛ o ye kelen ye filanan n'a ma ɲɛ ko dancɛ min bɛ anw ni Côte d'Ivoire yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a caman bɛ yen nɔ minnu ni yɔrɔ gɛrɛntɛlenw tɛ ka so hakɛ ma ka tɛmɛ Sikaso siraw fɛ ani yɔrɔ wɛrɛw i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ se k'u tagama ka don yɛrɛ ni mercenaires bɛ don ni mɔgɔw de minɛna o frontière na n'i ye Côte d'Ivoire kɛlɛcɛw minɛ Sikaso yan fanw ni a ɲɔgɔnnaw fɛ ka tigɛdaw kan u mɔgɔ 47 n'i ko ko mercenaires don mɔgɔ bɛ sɔnni sigi o kuma kan kosɛbɛ ka tɛmɛ pankuru jigin kɛnɛ kan donc mercenaire ko in kuma dɔ la ma farati kan ka kɛ a fɔli la kuma dɔ la ka sɔrɔ kɛ a bɛ hali fanga cɛ furancɛ fanga yɛrɛ min ni mɔgɔ minnu b'a fɔ a bɛ k'olu miiri k'olu bɛ ka fanga cɛ furancɛ fanga yɛrɛ dɛmɛ mais kuma dɔ la a b'a ridiculiser ka a ba tɛ don a ka kuma la n bɛ a misaliya d'i ma k'an to denmisɛnninya o tun bɛ fulakɛ ka misi ko fɔ fulakɛ min tun bɛ kule kuma o kuma ko waraw nana ale ka misi minɛ ni mɔgɔw nana a bɛ yɛlɛ mɔgɔw la k'ale y'u dala mais don min waraw nana sɛgɛsɛgɛ la a kulela ka dɛsɛ maa ma na o ɲɔgɔnna de don ni i tora k'a fɔ kuma o kuma k'a fɔ ko mercenaires donn'i kan don min ni mercenaires donn'i kan maaw tɛ da kuma la donc c'est des choses à éviter minnu ni mɔgɔw kan ka farati a kumaw fɔli la zango farafinna y'an yɛrɛ mercenaire ko in san 1980 wagati mercenaire ko fanga tun ka bon kosɛbɛ an ka jamana ninnu kɔnɔ coup d'état fɛn fɛn kɛra o wagati ninnu na mercenaire tun b'a jukɔrɔ mais bi in na diɲɛ sera hakɛ min ma a bɛ gɛlɛya hali ni mɔgɔ ma ɲɛ k'i bɛ mɔgɔ kɛ ka fanga dafiri hali nanzaraw u b'a kɛ aw yɛrɛ ka jamanaden dɔw peut-être que mɔgɔ natabaw ni mɔgɔ wɛrɛw olu utiliser ka di ka fanga dafiriw ni fɛnw kɛ armée yɛrɛ kɔnɔ ka tɛmɛ k'a fɔ ko ka mɔgɔw ta parce que jamanadenw yɛrɛ sɔn hostile olu nasuguyaw n'i ye jamanadenw bila o kɛnɛ nasuguyaw k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ de bɔra jamana kɔnɔ ka na cun jamana kɔ kan ka na cun jamana kɔnɔ k'u bɛna dankari hali faamaw la minnu ni jamanadenw t'a fɛ mais jamanadenw tɛ jɛn ni o ye o ye farafinna fan bɛɛ ye i mana mɔgɔ bɔ kɔ kan k'i bɛna dankari fanga la jamana o jamana kɔnɔ a tɛ bɛn jamanadenw ma wa mɔgɔ minnu fana b'o nasuguyaw kɛ bi in na olu yɛrɛ y'o faamu k'a fɔ ko o situation nasuguya ninnu tɛ ɲa kosɛbɛ o de la u ye méthode falen ni fanga dafiri bɛ kɛ bi in na a bɛ kɛ intérieur de la k'a fɔ ko mercenaires de bɛ bɔ kɔ kan a bɛ bali ne la kosɛbɛ. ayiwa Isa Kaba Sidibe ni dun y'a lajɛ an y'a ye k'a fɔ kunnafoni minnu fɔra kununko ani bi ayiwa i b'a ye k'a fɔ majigɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ nin n'a ɲɔgɔnna kuma gɛlɛnw na nin n'a ɲɔgɔnna kunnafoni gɛlɛnw na yalima kunnafoni bɛ se ka poyi cogo di ka cari fan bɛɛ fɛ an dun y'a ye k'a fɔ bɔlɔlɔ ninnu n'o bɛ internet ko fɔ ayiwa hali n'a sɔrɔ bɛɛ tɛ tɔn kelen kɔnɔ ayiwa tɔnba dɔw kɔnɔ sigi mais min ma a ko koli k'a lajɛ o kumana kunnafoni mana bɔ fan fɛ bɛɛ bi sɔn a ma nka n'a kunnafoni k'a ta tɛ k'a cari ten mɔgɔw hakili ka wuli ka sɔrɔ k'a ɲɛɲini yalima o fana tɛ gɛlɛya ye an ka internet ko in na wa. siga foyi tɛ a la e yɛrɛ bɛ deli k'a fɔ i bɛ chinois ta misali ala yan nɔ ko olu bɛ se k'u ka ko bɛɛ bɛrɛbɛn anw kɔni ma se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka se k'an ka ko bɛrɛbɛn misaliyala kunun ta in kɛra cogo min n'i y'a ta ka jateminɛ maa minnu ye a bila bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ ko ninnu ye tɔnjɔnw de ye k'u bilala ka na olu mɔgɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka se ka répertorier hali ni u ma minɛ mais ka kangari gɛlɛn da u ɲɛna. i ye kunnafoni bɔ min ye i y'a sɔrɔ cogo di mun na i ye nin fɔ mais anw ka jamana kɔnɔ o tɛ kɛ kun jumɛn na i b'a sɔrɔ pour la plupart des cas mɔgɔw de don minnu b'u yɛrɛ jate i b'a fɔ k'olu ye jamana marabagaw dɛmɛbagaw ye jamana marabagaw yɛrɛ fɛnɛ fɛ k'u ye u dɛmɛbagaw ye mais tuma dɔw la olu mɔgɔ ninnu filɛ nin ye u ɲɔgɔnna
fanga cɛ furancɛ fanga kɔnɔna la u ka jugu fanga cɛ furancɛ fanga ma ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ u ka jugu fanga cɛ furancɛ fanga ma ka se fo sigiyɔrɔma 3 sigiyɔrɔma fɔlɔ ye mun ye u bɛ fanga cɛ furancɛ fanga marabagaw kɛ galontigɛlaw ye parce que u ye kuma in fɔ ala ma tɛmɛ heure 2 k'a galontigiyara mɔgɔw conscience la fanga cɛ furancɛ fanga mɔgɔw de b'u bila la o ye kelen ye filanan ye min ye u bɛ olu bɛ kɛ sababu ye ka lakanabaliya yɛrɛ wara jamana kɔnɔ ka lakanabaliya wara cogo di parce que n'i ye nin ta ka jate minɛ tantɔ don wɛrɛ ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra aéroport la hali aéroport finitigi minnu bɛ olu t'a don u sɛbɛ la parce que a ko tɛ ta ba la n'i y'o ta k'o jate minɛ sabanan ye min ye anw minnu ye kunnafonidilaw ye mɔgɔ minnu bɛ kunnafoni sɛgɛsɛgɛ k'a di u bɛ olu ka baara lanɔgɔ u bɛ kunnafonidilaw ka baara lanɔgɔ parce que kunun pour que ka se ka kunnafoni di sariya yɛrɛ ye min fɔ n'i ye kunnafoni fɛn fɛn sɔrɔ i k'a sɛgɛsɛgɛ k'a sɛgɛsɛgɛ ka tila ka segin k'a sɛgɛsɛgɛ yanni k'a publier mais n'i ye nin kunnafoni ta ka jate hali a ma heure 2 bɔ ça veut dire que mɔgɔ minnu y'a bila olu ma sɛgɛsɛgɛ parce que a galontigiyara hali a ma heure 2 kɛ boli la a kunnafoni ma hali heure 2 kɛ sabu ɲɛ mana fɛn min ye n'i k'i bɛ hakilina dɔ di o ma ten a bɛ se ka i bɛ fili parce que olu teliyara dɔrɔn ka sinɛ ka sɛbɛnni janbaw kɛ ko mercenaire maa 40 damadɔninw minɛna ko marifa jugu b'u bolo k'u tun bɛna fanga dafiri u y'o fɔ ka d'a kan a caman bɛ yen nɔ halisa a capture bɛ yen olu caman bɛ yen hali n'o y'a sɔrɔ a caman bɛ yen minnu y'u teliya k'a tigɛ ka b'u ka page kan mais bi in na kow bɛ cogo min mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ka capture kɛ donc il faut vraiment éviter ces choses ni kunnafoni dira i k'a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ yanni i k'a bila o ka ɲi i yɛrɛ ma o ka ɲi i ka baara ma nka Isa Kawasibe jamana ɲɛmaaw yɔrɔ ni ko dɔw kɛra kuma dɔw u bɔ ka communiquer kɛ walima ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ nin ko in de tun bɛ a kɛra nin kɛcogo in na an bɛ nin cogo in de la sisan yalima bɔ kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ ka ɲɛfɔli kɛ kunun ko ni bi cɛ wa a dɔw ka sɛbɛnni na olu tun y'a sɛbɛntiya yɛrɛ k'a fɔ ko sɔɔni ko jamana ɲɛmaaw ka communiqué officiel dɔ makɔnɔlen o bɔlɔlɔkan mɔgɔ ninnu dɔw ka message senfɛ a dugumala la o y'a fɔ ka communiqué makɔnɔlen don o bɛ mɔgɔ siga n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu ye kunnafoni ninnu kunfɔlɔw bila n'u ni jamana marabaga dɔw tun tɛ jɛ la n'o y'a sɔrɔ hali kunnafoni kunfɔlɔ minnu dira n'o y'a sɔrɔ jamana marabaga dɔw de tun y'a di u ma ka sɔrɔ kɛ bi in na an ka tiɲɛ fɔ olu bɛ yen nɔ jamana marabagaw fana ni ka mɔgɔw bɛ yen nɔ information officielle u b'a glisser minnu ma k'a lajɛ ni a bɛ effet kɛ ou bien n'a tɛ effet kɛ n'u y'a ye k'a fɔ ko a ma ba di u b'u bolo sen kɔ ne hakili la min kɛra kunun n'o y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaaw de tun y'a di kɔfɛ ils se sont rendu compte k'a fɔ ko vraiment nin ko in nin tɛna passer ten kosɛbɛ communiqué ma kɛ bilen hali journal télévisé yɛrɛ la mɔgɔ caman kun sigilen don ka makɔnɔli kɛ ko mercenaire ko kuma in bɛ fɔ yen nɔ hakili la a ma fɔ o la o bɛ ko in ban o cogoya la ten tɔ mais ka sɔrɔ u caman ka kunnafoni na o tun y'a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw bɛna kuma dɔ fɔ a la fo sisan jamana ɲɛmaaw kɔni ma fɛn fɔ nin mercenaire ko kuma in kan ni mɔgɔ caman ko mercenaire tɛ ko MINUSMA ka cɛdenw don nka a kɛra MINUSMA ka cɛden nasuguya ye an fana y'o fɔ ka da kuma in kan an ni Azizi ye ɲɔgɔn sɔrɔ o fana y'a fɔ MINUSMA tɛ voyager week-end senfɛ o fana fɔra fo an k'o fɔ ka da kunnafoni kan ka fara o kan dimanche donya de kun don MINUSMA ka bɛna pankuru minnu na ka kɔrɔ minnu ma na o pankurun na ka sɔrɔ gɛlɛya dun bɛ MINUSMA ka mandat renouvelé ko la donc faamuyalibaw ma sɔrɔ olu la nka jamana ɲɛmaaw ka baaraw don nin suguya ka ɲi gundo la walasa a ka sɛgɛsɛgɛ basigi kɔnɔ k'a dɔn o de ka fisa nin suguya la ko dɔ kɔni bɛ a la nka min kunfɔlɔ min fɔra n'o ye mercenaire ko kuma ye o kɛra sababu ye ka kunnafoni yɛrɛ bɛɛ lanɔgɔ ka sɔrɔ i bɛ t'a sɔrɔ kunnafoni dɔ bɛ ko in jukɔrɔ min kan ka dɔn mais ni ko bisibasala ta k'a latiɲɛ k'a lanɔgɔ nin cogoya la tantɔ aw mago bɛ kunnafoni min na k'a dɔn ko la mun kama MINUSMA y'a ka cɛden dɔw na dimanche donya fɛ ka sɔrɔ u tɛna dimanche donya fɛ munnaw ye pankuru falen munna o munnaw ni olu sɛgɛsɛgɛli ma kɛ basigi kɔnɔ fo ka nin tibitaba ninnu kɛ mercenaires de minɛna ka kunnafoni kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ŋaniya minnu ni fɛn minnu tun bɛ yen tɛgɛ bɛ sigi kɔ u bɛ kow daladilan donc an yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye kuma dɔ la ka an kan ka kunnafoni min sɔrɔ an sigilen nana ka sumalen an yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye k'o tiɲɛ ala ni an ka bɔlɔlɔ kan mɔgɔ minnu ni olu kɛlen don k'u yɛrɛ kɛ k'u ye fanga tɛmɛbagaw yɛrɛ sɔrɔ tuma dɔw la u bɛ baara gɛlɛya kosɛbɛ mɔgɔ minnu n'olu bɛ fɛ ka baara kɛ lakika kɔnɔna la walasa jamana ka bɔ ni lahalaya kɔnɔna la u b'olu ka baara gɛlɛya kojugu
Ayiwa Isa Kabasi be ami yɛrɛ fo ki wale ɲuman dɔn an kɔni fɛ renouveau la an bɛ baara kɛ ni lakika ye sabu ka da kan an bɛ wuli ka taa ɲɛɲini siga t'a la walima n'an yɛrɛ ten n'an baarakɛ ɲɔgɔn min tun bɛ a kɛnɛ kan an b'o wele o k'a d'an ma ayiwa renouveau matin bi nin bɛ o fori ayiwa i yɛrɛ ka kumakuncɛ kumaw la an bɛ foli di kanubagaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya tuma ni Dunbiya Yanfoyilakaw fɛ yen nɔ a bɛ labɛnni la nin wagati la Aba n'a ka denbaya bɛ Segukaw fɛ yen nɔ Bajɛ ani denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen k'u sanbɛ an bɛ foli di cɛkɔrɔba Yata Sayiba k'a sanbɛ Ala ka san caman yira an na Yakuba min ye Yakuba Sise yan fɔ Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ a fana bɛ lamɛnni la nin wagati la Yakuba Sise a fana ni k'a sanbɛ a tun bɛ Bamakɔ y'a bolibagatɔ taara avion na Tɔnbɔkutukaw fɛ an b'a fɔ Aliwali Sise n ka cɛkɔrɔba don a fana ni k'a sanbɛ an bɛ Achel fo Sekura dɔgɔtɔrɔso la an bɛ a fɔ k'a sanbɛ ale ni sage-femme bɛɛ lajɛlen yen nɔ an b'u fo ka Buya Keyita fo Segu mairie kɔnɔ ka Segu maire ba fo Segu kɔnɔna la k'u sanbɛ Kani Konate école Mamadou Konate ale ye Orange baarakɛla ye yen nɔ an bɛ a fɔ k'a sanbɛ ka foli di Habib Talma Talakaw ka denbaya kɔnɔna la fo Nyoro di Sahel an bɛ karamɔgɔba yɛrɛ fo k'u sanbɛ k'Ala k'an ka san caya Nyoro kaw fɛ yen nɔ Umar Traoré ka bɔ Joliba TV la an kanubagaba don an baarakɛ ɲɔgɔn don an dɔgɔnin sɛbɛ don an bɛ foli d'a ma Tanti Rokia Tonton Yang an b'a f'u bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ sanbɛ Antoine an bɛ Malika minnu ni olu bɛ États-Unis kaw fɛ yen nɔ an bɛ sanbɛ f'u bɛɛ lajɛlen Guinée équatoriale Malika minnu bɛ k'u sanbɛ Malika mana kɛ fan o fan k'u bɛɛ sanbɛ ayiwa Isa k'i yɛrɛ fo min ye fana radio 100 caman fana bɛ minnu bɛ sɔgɔ an na k'an ka baara ta k'a mɔnɔbɔ o radio fɛn bɛ an bɛ sanbɛ foli k'u ye ayiwa k'a fɔ ko hali bi an tɛgɛ ka to ɲɔgɔn bolo kunnafoni i ka dɔn Lajos de b'olu dɔn a b'u dɔn kosɛbɛ ani fana tun b'o ta olu b'a fɔ hali u tɛ sɛbɛn lajɛ an ka foli bɛ radio bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ ye ko Ala ka san caman jira an na hali bi baara ɲɔgɔnya k'a sinsin ka taa fɛ hali bi o b'a to an bɛ taa Bafulabe fɛ yen Yakuba Sangare bɛ multi service la ayiwa Isa an kanubaa ba don an ka foli b'a ye k'a sanbɛ ayiwa an bɛ sɔrɔ ka na Kulukɔrɔ min ye directeur d'académie d'enseignement Muktar Ould Umera ayiwa a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen Isa olu bɛ wuli ka jɔ la a taara k'o ma ko homme de terrain ka wuli ka don i ka dɔn lɔgɔlisow bɛɛ la marabolo bɛɛ kɔnɔ ka taa kalanko jateminɛ an bɛ Muktar Ould Umera fo a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ an yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn bɛ Usman Laji Bamba Bamba an b'a fɔ dantɛ foli min na a fana bɛ académie la yen nɔ an ka foli b'u bɛɛ an ka musokɔrɔba Badam Sisoko Banankabugu la an b'a fɔ ayiwa an terikɛ maître Demba Traoré Musa Seye Jalo Seye Jalo mɔgɔ tɛ jamukan in lajɛ ka Musa Seye Jalo discret kuma o kuma n'i y'a tɔgɔ fɔ ale kɔni fana dibila baara de ka d'a ye ka bi selidonya in na Musa an b'a fɔ k'i sanbɛ an b'o fɔ a ye fidèle parmi les fidèles Musa Seye Jalo an b'a fɔ dantɛ foli min na o kɔfɛ an yɛrɛ bamuso fana bɛ Kucala Maram Jawara Bindu Kuluba an bɛ foli kɛ a la ayiwa ani fɛn ye an baarakɛ ɲɔgɔn ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan caman fana bɛ yen minnu bɛ messages ci an ma ayiwa an bɛ taa fɔ Kayi mara la Koɲakarikaw b'o la Usubijanakaw b'o la Bugutɛntɛkaw b'o la ayiwa Kayi mara la n'an bɔra yen an bɛ taa Segu mara la min ye ayiwa Sakebugukaw ye ka se Suanɲɛbugukaw ma Zɔgɔfina Korobugu Ngɛrɛfɛbugu Korobugu tɔgɔ Kugu o ko bɛɛ b'a la ani bɛɛ b'a n'o bɔra a bɛ taa bila mara la Bilakaw fɛ ka Bilakaw fo min ye i k'a dɔn Faninkaw an bɛ foli k'u la Sobasokaw k'u fo Yangaso Jaramana ani Yangaso an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye Isa Kabasi bɛ yen min dansigi bi renouveau matin na n y'a fɔ cogo min na ne kɔni bɛ e ni fana tun ta ka lakɔli de la tile fila in na nka e y'anw ka karamɔgɔ ye nka karamɔgɔ fo mana ko ma ni fo mana ma ayiwa i bɛna ta kalandenw ka dabada ma ayiwa an bɛ Tongo ta yɛrɛ fo a ka wuli ka jɔ la a tun bɛ taamana ayiwa ka dugawu kɛ a ye Ala k'a ɲuman don an fɛ yan i ka dɔn renouveau matin an ma an sen da nɔfɛ dɔɔni yanni ko bɛɛ lajɛlen kun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoniw ma bɔ ka caya kosɛbɛ n'an y'o de fɔ an ti mɔɔ to ɲɛnafin na Isa Kabasi an bɛ na don o don n'an ye min sɔrɔ an b'o de limanaw ma siga t'a la renouveau matin waasa ka se ka kɛ fɛn min Awa Tafili Ture ale bolo tun bɛ nɛgɛw la ka se Batɔma Karema ka taa tɛmɛ Bubakari Jara fɛ an ka ma ko Bada ayiwa ɲɛmaayaso ye wulikajɔ caman fana kɛ min b'a to aw bɛ se ka sɛbɛnw sɔrɔ cogo min na ka kunnafoni ɲuman di aw ma n'anw wulila san min ye e m'a FIFA mɛn ninnu na wɔ ayiwa ale bɛna sigi dugu kunkanko ye min ye bi i ka dɔn a n'o lase aw ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna ma sini sɔgɔma min ye nin kɛnɛ kelen ka renouveau matin wɛrɛ ni ka tɛmɛ o ye bɛɛ kelen kelen k'i wasa don i yɛrɛ la diɲɛ fa bɛɛ ko ye don o don ye ko ye se ma kɛ maa don min o n'a fɔ nin kun ye bi ta ye a k'an bɛɛ sini